dimaksud dengan studi kewarganegaraan di Indonesia? Oke. Ya. Tuh. Kemudian nomor 2, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah dia mengikuti civic education, pendidikan kewarganegaraan. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa yang disebut dengan objek material dan objek formal? Clear nggak? Satu, dua, tiga. Clear ya? Oke. Is there any questions for 1 to 3 questions? Ada pertanyaannya sebelum kita beranjak? Nggak ada? Oke. Nah, pertanyaan nomor 4 itu Pancasila ya, tentang Pancasila. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan? First question, how is the position of Pancasila in civic education in Indonesia? Oke, ada pertanyaan nggak? Sukma, jelas So, Sukma? please repeat the fourth question again. Fourth question, how is the position of Pancasila in Indonesian civic education? Is it clear? Yes, go. Clear? Okay. Then we go to the other PPT. Here, I ask you about what are the principles of rule of law. Okay, you mentioned this. Apa yang menjadi prinsip rule of law? Itu pertanyaannya ya. Nanti juga diterangkan dengan contohnya. Okay, when I ask you what are the principles of rule of law, then you answer these 3, but give examples of that. Oke, ada pertanyaan nggak? Nomor 5 nih. Sudah ada yang berarti. Nomor 6. Nomor 6 itu bahasa Indonesia dulu. Di antara 6 syarat-syarat pemerintahan demokrat dan rule of law, mana yang menurut kalian sulit sekali diimplementasikan di Indonesia? Sampai sekarang itu belum terimplementasikan dengan baik. Oke. Nah ya. So the 6 questions, among those 6 requirements of the democratic governments in rule of law dynamics, which one that you think it's not implemented yet optimally in Indonesia? Untuk yang you can ask students for discussion about this question. Okay? Sudah ada pertanyaan nggak nih nomor ini? 6. Jelas? Jelas? Jelas. Oke, sekarang nomor 7. Nah, apa yang dimaksud oleh Roosevelt tentang 4 kebebasan? Ya. Number 7, what are freedoms in the Roosevelt's opinion? So, you explain before and then give example of that. Jangan lupa ya, kalau saya minta apa, dan sebagainya, jelaskan itu pasti saya mintanya ada contoh. Oke? Ada pertanyaan 7? Oke. Nomor 8. Nomor 8 saya minta kalian sebutkan saja salah satu isi dari pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Okay, so for the 8 questions, explain one of the articles in 1945 Indonesian Constitutions that explain about or mention about human rights. Clear? Nomor 8 aman? Oke, nomor 9. Nomor 9 itu adalah what explains about or describe about the condition of Indonesia before and after independence. You mentioned what these 3 kingdoms, there were kingdoms in Indonesia, and the colonialism of the rulers and occupation of the lands. And you also talking about the various ethnicities in Indonesia. You can also give it more about the various religions in Indonesia also. Nah, yang ke-9 saya menanyakan bagaimana kondisi mungkin Nusantara ya kemarin harusnya, bagaimana kondisi Indonesia sebelum dan setelah merdeka. Ya. Nanti kalian bicara tentang kerajaan-kerajaannya, ada penjajahan, ada okupasi Jepang,
Terus ada ragam etnis boleh ditambah dengan ragam agama, ya. Nah, itu nomor 9. Dikasih semua loh jawabannya ini ya. Kemudian nomor 10, the last question start explain about Indonesian Constitution. Nah, ya, explains about Indonesian Constitution. Explains about written Indonesian Constitution. Oke, jelaskan tentang konstitusi Indonesia yang menjadi hukum dasar tertulis. Oke, nanti yang tertulis tidak usah dijelaskan. Harus diceritakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Mas Noval, aman? Aman, Ma'am. Oke. Nah, sekarang coba kita kita break 10 menit. Coba jawab pertanyaan itu dilihat dari 4 PPT saya tadi ya. Okay. So we break about a minute. I'm not try to answer the question that I mentioned to you. Okay, see in my class. And this question maybe we will not share in a group WhatsApp group because this is only for the student who comes to the okay. Kalau ada yang mau ngasih tahu temannya boleh saja, tapi tidak share di grup ya pertanyaannya ini. Oke, kita break ya 10 menit ya. Diskusi saya dulu.